салом бинандагони гиромӣ, барномаи сиёсии таҳлилӣ дар мавзӯи рӯзро аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардонем. имрӯз дар мавзӯе суҳбат мекунем ки яке аз мубрамтарин мавзӯи рӯз аст. ин фаъолияти блогероне ҳаст ки онҳо берун аз чорчӯбаи ахлоқ, фарҳанг ва дигар қоидаҳои оддии инсонӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳар гуна наворҳоро паҳн мекунанд, ҳамагир менамоянд. дар барномаи мо аз ниҳодҳои гуногуни ҷумҳурӣ, аз вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон, аз вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон, кумитаи забон ва истилоҳоти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, равоншиносон, кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, кормандон аз театрҳои касбӣ иштирок доранд. ҳамзамон бевосита худи блогерон низ имрӯз дар барномаи мо иштирок доранд ки саволи нахуст ва ибтидоӣ аз блогерон оғоз мешавад. масъули ассотсиатсияи блогерони Тоҷикистон Беҳрӯз Ҳафизов ва аъзои ҳамин ассотсиатсия ҳамзамон блогер Муҳаммад Ҳусейнов мегуфтед ки чаро блогерони мо, на ҳамаашон, мероҳои забони адабиро дағалона вайрон мекунанд, алфози қабеҳро нисбати ҳамдигар истифода мебаранд, ҳаёти пушти пардагии худро то ҳадде ҳамагир мекунанд ва ҳангоми баромад либосҳоеро ба бар менамоянд ки онҳо ба шаъну шарафи зани тоҷик, модари тоҷик нозеб ҳастанд, номуносиб ҳастанд. худи шумо ба ҳамин рафтори идея аз блогерон чӣ назар доред? ташкил шудани ассотсиатсияи блогерони Тоҷикистон маҳз дар ҳамин мавзӯъ аст, барои корҳои фаҳмондиҳӣ гузарондан дар байни он блогероне ки наворҳое ки имрӯз аз тарафи онҳо забон таҳқир мешавад, фарҳанг таҳқир мешавад. имрӯз маҳз бо ҳамин раванд ассотсиатсияи блогерони Тоҷикистон имрӯз таъсис шудааст ки соли дуюм аст имрӯз фаъолият мекунад. ассотсиатсияи блогерони Тоҷикистон то имрӯз бо чандин блогероне ки имрӯз маҳз дар ҳамин раванд ки шумо ишора кардед, бо онҳо корҳои фаҳмондидадиҳӣ гузаронданд. мо онҳоро даъват кардем ба ассотсиатсия, бо онҳо корҳои фаҳмондидадиҳӣ гузарондем. лекин мутаассифона онҳо аз ассотсиатсияи блогерони Тоҷикистон баромадан мераванд, онҳо мегӯянд ки ин давлати демократия аст, ман чӣ хеле худамро хоҳам ҳамхеле рафтор мекунам. шумо на прокуроред, на милисаед, на як ниҳоди дигаре ки маро маҳдуд кунед. блогерон ҳамихел мегӯянд. блогерон ҳарчанд ки роҳбарияти ассотсиатсияи блогерон, аъзои ассотсиатсияи блогерон, ҳатто қисми зиёди мо дар саҳифаҳои ҳамон личкашон мо мегӯем, дар омада мо паёмакҳо менависем: хоҳар, бародар, додар, амин амали шумо ин ғайриахлоқӣ аст. фардо аз амин наворҳое ки шумо мекунед имрӯз, фардо фарзандони шумо бузург мешаванд. дар донишгоҳ бошад, дар мактаб бошад, бо тахаллуси падараш, агар падарашро чизе мегуфтанд дар анамон бо кадом рафтору кирдору амале ки худаш бо ҳамон фарзанди шуморо таҳқир мекунад. оё барои шумо писанд аст ки ҳар рӯз фарзанди шумо бо оби дида биёяд ки аз пушти падараш, ахлоқи бади падараш ки дар давраи наврасияш, ҷавонӣ аст ё ки ҳамхеле наворҳое ки ғайриахлоқиро кардааст. бисёри аъзоёни блогерони мо ҳастанд бачаҳое ки 10 сол пеш, 15 сол пеш наворҳое кардагӣ буданд ки дар ҳамон наворҳо дашно медиҳанд ё ягон сухани ғайриахлоқӣ медиҳанд. ҳар гоҳе ки имрӯз мебинанд шарм медоранд. онҳое ҳастанд ки имрӯз аъзои ассотсиатсияи мо ҳастанд. онҳо худшон як шахсоне ки воқеӣ ки дар ҳаётшон ҳамин гузаштааст. дур намегирем. ман як чанд рӯз пеш дар саҳифаи номаша намегирам, зери ҳамон навиштам: инҳо ҷодугароне ҳастанд ки бе дили буқа, бе пашми сар, бе акс шуморо ҷоду мекунанд. оилаи садҳо ҷавонони моро маҳз анамиҳо бо рафтору кирдору амали худ вайрон кардаганд. менависӣ мегӯяд ки ин давлати демократия аст, чӣ гунае ки хоҳам ҳамун хел мегӯяд рафтор мекунам. ман мегӯям давлати демократӣ ҳамон вақте ҳаст ки чӣ гунае ки озодиҳои шумо мегӯянд, озодиҳои шумо озодиҳои моро халалдор насозад. замоне ки озодии шумо ба ояндаи фарзанди ман, оилаи ман таъсиргузор аст, пас барои чӣ бояд ман гап назанам? бояд ман хомӯш бошам? ӯ барои шумо озодӣ будааст, озодие ки шумо ба амалотон нишон метаҳед, ба озодии ман халал мерасонад. ман инсон ҳастам, ман як узви ҳамин ҷамъият ҳастам.
البته ما مقامات جمهوری تاجیکستان وزارت فرهنگ در یک جایگی ما مبارزه بریم. این یک نهاد خودش نمیتواند. ما در یک جایگی میتوانیم که مبارزه بریم بر ضد. ما راضی هستیم. از اساسیاسیون بلاگران تاجیکستان همیشه آماده است که برای دل خود تبلیغی که برای فرهنگ، زبان، تمدن، تاریخ ملت تاجیک چیزی باشد دستگیری میکنند. پیش از اون که میگم من طبیب هستم، من فرزند ملت تاجیکم. به خاطر چی؟ همین زمین، همین خاک، همین سرزمین، همین آب مرا امروز انسانی کامل کرد. پوشیدن خلعت سفید من در کسبیت من این از زحمت و مهنت های همین خلق، همین سرزمین، همین وطن و ملت است. پس برای چی باید من نسبت تقدیر وطن و ملتم به طرف باشم؟ تشکر زیاد. شما با دیگر نهادها نمیتوانید همکاری کنید یا اینکه صلاحیت ندارید؟ اون سمت‌هایی که عین حال شما نامبر کردید در کج‌رفتاری و در تحقیر کردن زبان و در تاثیر بد رساندن در رسم و آیین خودمان و دیگر ارزش‌های ملی که ما داریم، البته در اینجا یک ترتیبات کادری کلان در کار است که در همین معیار کلان گفتگی شما باید کاربری کنیم. یعنی که اساسیاسیون بلاگران از یک چند اعضا عبارت است. سوالی که شما این حال دادید در موردی که ما با دیگر ساختارها کار نمیکنیم، البته که کار میکنیم. چاره‌جویی نسبت همین گونه سمت‌ها، شخص‌های علاهیده که در فضای اجتماعی با ویدیوهای بد و بد اخلاق پهن میکنند یگان چاره‌جویی کرده شود. اگر سوال شخصا خود اساسیاسیون موقع یا حقوق دارد که آنها را دعوت کرده فقط کار فرماندهی کند، البته هست. تشکر زیاد. در مورد خود شما ضد همین گونه فعالیت بلاگرانی هستید که آنها از چارچوب معین بیرون برآمد. در دل است. من خودم فعالیت بلاگری دارم. در سیمای همون شخصانی که در فضای اجتماعی یک چیز بد اخلاقانه میمونند، ما رو با آنها برابر میکنند. متاسفانه همین گونه است. آنهایی که نوار آنها ارزش ندارد در برابر شما آنها را نیز بلاگر میگویند. و همین مفهوم، یعنی مفهوم بلاگر در برابر آنهایی که با ارزش‌های ملی ارج می‌گذارند و منفعت‌های دولت و ملت را حمایت می‌کنند باید در ناخوانده گرفته شود نسبت آنهایی که این گونه خصوصیت و خاراکتر ندارد مواد آنها. تشکر زیاد. حسینوف ضمن صحبت خود گفتند که ما آنهایی را که با همین گونه به ترتیبی راه می‌دهند در مسئله تهیه مواد دعوت می‌کنیم و آنها میگویند که جامعه دموکراتی است و ما هر کاری خواهیم می‌کنیم. در کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان گفتم میشه جمهوری تاجیکستان دولت صاحب اختیار دموکراتی حقوق بنیاد دنیایی و یگانه است. صاحب اختیار معلوم، دموکراتی یعنی اراده خلق تجسم می شود. اگر چنین میگویم پس به موقع خودشان از نقطه نظر قانونی محدودیت وارد میکنند. یعنی اراده خلق فعالیت چنین افراد را نمیخواهد. از روی همین نکته اگر باگذاری کنیم مفهوم نوبتی صاحب اختیار دموکراتی و حقوق بنیاد است. یعنی همه در نزد قانون برابر است. قانون همه مسائل را تنظیم میکند. دموکراتی این تجسم اراده خلق است. شما باید با وضع حقوقی دیگران ضرر نرسانید. سخت‌ترین ضربه فعالیت از فرهنگ دوری بلاگرانی که رفتار آنها از چارچوبه اخلاق قانون بیرون است نمی‌گنجد در همین چارچوبه، این با فرهنگ است. با فرهنگ لطمه میزند. هر بلاگری که مواد بی ارزش پهن میکند و بیرون از تاجیکستان واگذاری میشود، این سیمای فرهنگ تمدنی فراتر از 6,500 ساله ملت تاجیک است. یعنی ضربه قوی، ضربه سخت‌ترین با فرهنگ است، با نفوذ فرهنگی مدنی ملت است. کارمندان فرهنگ، اهل فرهنگ به این نکته چی نظر دارند، چی میگن؟ تشکر زیاد. واقعا امروز یک موضوع مطرح می شود که دردی نه یک ساحه، دردی جامعه امروزه ملت تاجیک است. با برآمد کردن بلاگران که بسیار اون شأن و شرف فرهنگ ما رو، ملت ما رو پس میزنند، چی در گفتار، چی در رفتار و چی در پوشیدن سر و لباسی که اینجا اشاره شد. وقتی که اینجا سوال می شود که کی گناهکار است، اکثرا امروز من بحث‌های زیاد در سامانه‌های اجتماعی می‌بینم. زیر بسیاری اونها در اون بحث‌ها من هم اشتراک میکنم چون یک نماینده وکالتدار ساحه فرهنگ هستم. بحث‌های زیاد میشد، همه میگن که فرهنگ کجا رو نگاه میکند، فرهنگ کجا رو نگاه میکند. من فکر میکنم که امروز سوال درست نیست با فکر شما. خب تو اندازه درست است، ولی ببینید وقتی که سوال با نماینده اساسیاسیون بلاگران بود، اونها میگن که ما وکالت نداریم یا ما فرض کردیم در دایره امکانات خود فعالیت اونها رو محدود کردن نمیتونیم. و امروز بی‌طرفی نسبت با همین فعالیت امروزه بلاگران از همه جانب دیده می شود، نه تنها یک فرهنگ. یعنی هم هر یک نهادی که سوال دیم پرسش چنین است که این با فعالیت ما چندان ربط ندارد یا ما وکالتی نداریم که پیش روی آنها رو گیریم. استفاده
سامانه‌های اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی فعالیتش را یگام نهاد محدود نکرده است و هیچ کس نمیتواند که پیش آن روی آن را بگیرد. کودک در خانه است. خب ببینید کودک در خانه است، کودک صنف 5 6 الکی با قول خودش بلاگر است، یک فعالیت میکند، نوار میکند، از خانه خود پخش میکند، کی پیش روی رو میگیرد؟ وزارت فرهنگ و اساسیاسیون بلاگران و کمیته جوانان. خب ما ضمن صحبت و گزارش‌های خود یا در رادیو، در تلویزیون یا در مقاله‌های دیگر پخش میکنیم، اما تلفن او را از دستش گرفته نمیتوانیم. پیش روی او رو گرفتن. اون نفری که مواد نشر کرده است ممکن است که محدود کردن سامانه او رو که از بین بردن. خب ببینید امروز هم شما وزارت فرهنگ، هم اساسیاسیون بلاگران، هم کمیته جوانان بار با وزارت کارهای داخلی برای برهم دادن این اون صحیفه مکتوب کرده اید یا نه؟ خب اکنون سری همین سوال میستیم. تقریبا 2 هفته قبل که همین بحث آغاز گردید، از تشکر که از کمیته تلویزیون و رادیو مثلا شبکه تاجیکستان که از همین جا شروع شد الکی آغاز بحث فعالیت بلاگران، ولی همون بلاگرانی که در نوار نمایش داشتن چرا به اینجا دعوت کرده نمیشوند؟ کی میتواند اونها رو به اینجا دعوت کنه که درباره فعالیت چنین بدرفتاران در اینجا بحث کرده شود؟ 1 نفر 2 نفر اونها رو ما در جای به محاکمه بکشیم، درباره فعالیت اونها گپ بزنیم. ببینید مشکلات خیلی زیاد است. شما میخواهید ببینید که کیا هستن اینها؟ نه ما میدونیم، تقریبا همه جمعیت میدوند. چی ضرورت داره دوباره اونها رو ما معرفی کنیم به جمله؟ نه معرفی اینجا گپ در سر اون میاد که کدام نهاد اونها رو میتواند پیش روشون رو بگیرد، فعالیت اون رو چه محدود کنیم، کی میتواند این رو؟ یگان کس یعنی همه نهاد به گردن نهاد دیگر بار میکنه که ما فعالیت رو نداریم. این بی‌طرفی جمعیت ما هستیم امروز متاسفانه که همه نهاد خودش رو بی‌طرف میگیرد و میگیم که امروز هم شما هم پاسخ دادید که مگر وزارت فرهنگ درست است، وزارت فرهنگ توجه اداره کننده یعنی تبلیغ کننده فرهنگ جامعه است، اما همه آزاد هستند در خانه خود فعالیت بکنند که متاسفانه وزارت فرهنگ هر کدام اونها رو نه در روی خط دارد، نه اعضای فرض کردن بخش فرهنگ این یا اون شهر نویا باشند. شما با فکرم مسئله گذاری من اونقدر صرفا مسئله گذاری یعنی من فرزندم رو اداره کردن نمیتونم، یک شما اداره نمیخواید، یک نفر دیگه، اما سراغه سامان اون نفری که مواد رو انتشار کرده است شما میتوانید که در همکاری با وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان با کمیته جوانان یک سند معین ترتیب دید قبول کنید و این سامانه از بین برده شود، قطع کرده شود. نیستم خیلی امکانیت محترم مسئولین اساسیاسیون بلاگران تاجیکستان و شما گفتید که وکالت ندارن اساسیاسیون بلاگران و کمیته جوانان تاجیکستان پر وکالت و امکانیت دارن که در همکاری با دیگر نهادها همین مسئله مورد توجه تنظیم قرار دهند. من درست میگم؟ بسیار سخن خوب گفتید. مسئله همکاری، من در همکاری ما همه تیاریم، من از فرهنگ هم تیار است، ما تیار هستیم. چرا نمیکنیم؟ همین یک ترتیبات معینی همکاری باید پیدا کرده شود که برای داد و گرفت دلخواه مسئله ها ما همون مسئله را بررسی کنیم. نگاه کنید وزارت فرهنگ بسیار سخن کردن در بسیار موردها. یک چیز گپ میزنم که وقتی که همین گونه موادهایی که کودک 5 ساله که در خانه‌اش تماشا میکند در فضای اجتماعی الکی میبرد، ما الکی شاهدی همون یک چیزی بد اخلاقانه میشویم. بله. در بالای همین چیز وقتی که از طرف اساتید یا از طرف کمیته جوانان، از طرف وزارت کارهای داخلی یا از طرف شما یگان چاره‌جویی اگر قبول کرده شود، همه کسا باید همکاری کنیم. چرا نمیشود؟ اگر شما مراجعت کنید چرا نکنید؟ یعنی که چقدر گپ زدم تا حال یگان بار پیشگیری همین گونه مشکلات را ما با یگان ساختارها کار کردگی نیستیم. یعنی مشکلی در همین جاست که نهادها بین هم ارتباط تا حدی که باید داشته باشن ندارن. درست خواهی کردید. سلامت باشید. سلامت باشید. قانون دوره مسئولیت پدر مادر هست کو پدر مادر مسئولیت دم قانون. تشکر زیاد. باید همکاری کنیم و در این مورد شاید که این مسئله ها کم کم دور شود. یکی از مسائل های اساسی هست که بسیار درد جامعه است. من راستی باور کنید در همون سامانه اجتماعی که خودم می‌دارم، اگر شما دونید اینستاگرام میگن، همونجا یک قسمتی با اصطلاح روسی ریکامنداسیا دارد. در همونجا چیزایی که شما تماشا میکنید میبراید. من بسیارتر به ورزش ذوق دارم، بسیارتر به سرودها، بسیار به طبیعت و دیگر چیزا ذوق دارم. همین چیز در من بسیار میبراید. از روزی که تحلیل کردن همه گونه سمت‌های بلاگری وقتی تحلیل کردن اثر کردیم، یک چیزایی که روبرو شدم که راست دیگه از بلاگر بودنم کمتر شرم داشتم. این یک مسئله که ما باید پیام‌ها تیار کنیم، درس‌ها تیار کنیم، یک چیز تیار کنیم، باید پیشنهاد کنیم. مایده همین چیز از بین میتواند رود. نه که همبسته باید با یکدیگر همکاری کنیم. اگر همکاری نکنیم نمیشه. و دیگر مسئله یکی از بلاگرانی فعالانی هستند که مثلا چه به اصطلاح روسی پادپیشچیک میگن، به حد بسیار دارن، یعنی اعضای به حد بسیار دارن. وقتی که یک کسی دیگر رو میبیند که یک کاری قبیح میکنه، این نصیحتگر میشود. شما در خود برنامه همین اینستاگرام
агар гирем, шумо вақте ки аъзои бисёр доред, ҳамун нигоҳ кардани шумо алгоритми Инстаграм ба таъсири бисёр баланд мерасонад. вақте ки шумо тамошо мекунед дар аъзои ман касе ҳаст, ҳамин чиз ба ҳавои рафтан мегирад. аз ҳама беҳтарин чиз бай мешавад ки мо вақте ки таваҷҷӯҳи мардума дигар сикнем. албатта ин чиз беҳад мушкил аст. бояд самтҳои бисёр холӣ дорем мо дар фазои иҷтимоӣ. самтҳои технология ҳаст, самтҳои мана худи IT аст, программирования ҳаст. бисёр самтҳое дорем ки мо айни ҳол метавонем дар болои инҳо кор карда таваҷҷӯҳа дигар сикнем. кардан шарт нест мутахассис биёрем барои як саҳифаро маҳкам кардан. агар санад тартиб дода шавад, масъули ассотсиатсияи блогерони Тоҷикистон Беҳрӯз Ҳафизов суҳбат кардан ва ҳамзамон намоянда аз Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон Абдуфатто Аминзода, директори пажӯҳишгоҳи илмии таҳқиқоти фарҳанг ва иттилооти Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар масъалаи он суҳбат кардед ки қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак ёдовар шудед. воқеан дар ин росто Вазорати маориф ҳам масъул аст ва дигар кумитаҳо, кумитаи танзими ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон. мутаассифона мо аз кумитаи кор бо занон намоянда даъват кардем, натавонистанд бо сабабҳои номаълум иштирок кунанд ки дар бораи либосҳои ба шаъну шарафи зани тоҷик суҳбат кунанд, андешаи худашонро бигӯянд, мутаассифона иштирок накарданд. хуб, марҳамат, намояндаи кумитаи ҷавонон чӣ гуфтани доред? хуб, аввалан салом алайкум ба кулли тамошобинон. фикр намекунам ки дар ин ҷо санад бояд бошад. дар ин масъала фикр мекунам ки фикри дастҷамъӣ ё умумии ҷомеа низ зарур аст, чун дар ин ҷо бояд ки саводи рақамии ҷомеа алахусус насли калонсол дар баробари насли поин, яъне ки ҳам дар як тарозу як мувозинат бошад. чун метавонад ки вақте саҳифаи номақбулро мо мебинем, метавонем ки бар он ҷо мо равон созем ба масъули админи ҳамун саҳифа, ки уна метавонад ки наворҳое ки фаҳш аст ё наворҳои ғайри ахлоқӣ аст, ба ҳамин сабаб вақте ки 1 нафар 2 нафар 3 нафар 5 нафар ба он навор яъне ки равон мекунанд, он саҳифа баста мешавад. яъне ки администратсия, яъне худи сиёсати ҳамун шабакаҳои иҷтимоӣ низ ба ин гуна аст ки ва наворҳое ки ҳаст ғайри ахлоқӣ аст ё ки чӣ қадар ки берӯз гап зад дар ин ҷо дар масъалаи контент, яки наворҳое ҳастанд ки хусусияти 18 поён ё ки поёнтар дорад, он ҷо наметавонад ки фарзанд ё кӯдаки шумо бибинад бе иҷозаи шумо. яъне ки худи шабакаи YouTube вақте ки нафар мехоҳад саҳифа кушояд, унҷо сини сол ба аҳамият дода мешавад. ва дар масъалаи кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷо масъалаи ҳамкорӣ байни ниҳодҳо бошад. худи дар таъсис додани ҳамин ассотсиатсияи блогерон, яъне ки дар маҷлиси таъсисдиёни худи кумитаи кор бо ҷавонон ва дигар сохторҳои марбутани ширкат варзидем ва фаъолияти якҷоя низ мо дорем. вақте ки мо чорабиниҳои якҷоя баргузор мекунем, кӯшиш мекунем ки нафароне ки фазосоз ҳастанд ва нафароне ки воқеан аз нуқтаи назари блогерӣ ва ҷомеа қабул карда мешавад, дар чорабиниҳои якҷоя мо сафар дошта бошанд, корбарӣ кунанд ва дар ин масъала яъне ки корбарии дуруст андоз дошта. ман пешниҳоди ман чи аст дар ин масъала, яъне ки мо дар бораи ҳамкории мо инҷо гап мезанем. мо дар ин масъала худи кумитаи кор бо ҷавонон наметавонад ки мутавассита барои ҳар як нафар таҳмил кунад фикри худша, вале дар масъалаи тарбия намудани ҷомеа дар роҳияи ватандӯстӣ, афкори миллӣ мо чорабиниҳои гуногун доир мекунем ки мефаҳмонем ки дар ин масъала бошад. ташаккури зиёд. шумо мушаххас бигӯед ки боре ба кумитаи забон, ба кумитаи занон, ба Вазорати фарҳанг, ба Вазорати корҳои дохилӣ ё кумитаи андоз мактуб кардаед ё умуман пешниҳод кардаед ини он ҳуҷҷатро ки фалон блогер фаъолияти ба талабот номувофиқ ба роҳ мондааст, бояд таҳти назорат қарор дода шавад? доред мегӯям. суҳбате ки ман қаблӣ барои шумо гуфтам, яъне ки дар фаъолияте ки мо якҷоя аст, мо фаъолияти якҷоя ки аст, ҳамаин як худи ман, яъне ки масъулияти бардошти чӣ нест, як худи кумитаи кор бо ҷавонон фаъолияти гуногун дорад, аз рӯи 10 самти афзалиятноки худаш дорад ва фаъолият мекунад дар ин масъала, яъне ки на танҳо бо мактуб, вале пешниҳодҳои мушаххас ва нақшаҳои якҷояе ки аст, мо Вазорати идора ва дигар сохторҳо ҳамкорӣ мекунем дар ин масъалаҳо, вале бардошти барои як нафар ё 2 нафар, ин масъалаое ки мисол фазое ки мо чӣ мекунад, мушаххасан корбарӣ мекунад дар якҷоя, на тибқи нақшаҳои якҷоя. ташаккури зиёд. рафту ба ҳамун контенте ки номувофиқ аст, номақбул аст, эътироз нашавад ва аз рӯи низомномаи ҳамун шабакаи иҷтимоӣ ва блок карда нашавад, маҳдуд карда нашавад, бояд пану парешон шавад, ҳамагӣ карда шавад, рафтан гирад бидуни назорати ниҳодҳо. мо нагуфтем ки назорат нашавад. шумо гуфтед ки бояд шаҳрвандон эътироз кунанд ва мафҳуми фейсбук аст, инстаграм аст, яъне ки маҳдуд кунад гардиш, чархаи ҳамун наворро маҳдуд кунад. ҳамин чиз дар назар рафту агар эътироз накунанд. не, мо дар масъалае гуфтем ки агар накунад. мо гуфтем ки
ман ҳам ни мо чорабиное ки гуногуне ки мисол ҳаст буд дар ин воқеое ки чандин вақти гузашта барои мо нишон дод фаъолияти дастҷамъӣ дар маҳдуд сохтани баъзе фаъолияти сомонаҳое ки муғризона ҳастанд ва интишор намудани маълумотое ки барои мо нозарур ҳастанд мо фаъолияти беш аз беш дорем яъне комментариҳое навиштанд шаҳрҳое ки барои онҷа менест ки номувофиқ аст барои миллат барои чизо гап сари он аст ки шумо мегӯед ки рафтори ғайриқонунӣ яъне мекунед рафтори ғайриқонунӣ онҳоро мо тавассути дастаҷамъона ба танзим дорем вазорати корҳои дохилӣ аст кумитаи андоз аст кумитаи забон аст ки ино метавонанд ва бидуни тартиб додани санади қонунӣ ё зерқонунӣ санади муайян ки барои қатъ кардани фаъолияти сомона равона мешавад мо наметавонем саҳифаи ӯро қатъ кунем чунки вай иддао мекунад ки чаро бо кадом ҳақ шумо саҳифаи моро қатъ мекунед барои ҳамин санаде ки тартиб метиҳед шумо ниҳодҳо дар якҷоягӣ метавонад далеле шавад ҳуҷҷат шавад барои он нафаре ки иддао мекунад ки шумо наметавонед саҳифаи маро ё аккаунти маро аз байн баред санади ҳуқуқӣ ягона ҷавоб аст ки метавонад ки посух ба ҳамин гуна эрод шавад ба ҳамин гуна изҳор шавад дар мавриди он назар гуфтам ки яъне ки мо агар ман накунам яъне ки он чизе ки барои эътироз барои он саҳифа равон накунам дигар нафар накунад он паҳн мешавад вале дар ин масъала ман роҳе ки мисол метавонад ҳар як дилхоҳ нафар шаҳрванд вақте ки мегӯяд ки мавқеи бетарфиро зоҳир накунаду агар равон кунад дар ин масъала метавонад ки он саҳифаҳо низ баста шавад ва дар масъалаи ин ҳам метавонад ки мисол ин ҳам яке аз роҳҳои мубориза бо паҳн накардани ин маводҳои контентҳое ки барои муғризона ё фаъолияти барои фаҳш дорад ё чизе ки барои миллат бале ба амнияти миллӣ фарҳангӣ ахлоқӣ таҳдид мекунад ташаккур намояндаи вазорати фарҳанг гуфтанд ки яъне мо ниҳодҳо масъулиятро ба зиммаи худ намегирем масъулиятро бар дигарон бор мекунем агар вақте ки мо ниҳод ҳастем эътирозро бар дӯши шаҳрванд бор мекунем он нафаре ки умуман ба ин робита надорад фақат тамошобин аст истифодабаранда аст корбар аст пас саволи матраҳ ин аст ки гунаҳгор ки аст кӣ бояд ба танзим дарорад блогер бояд як нафаре бошад ки барои обуначиёни худ идеал бошад яъне роҳнамо бошад коста фарҳангию коста ахлоқии баъзе блогерон во онҳо сироят кардааст тасмими нодуруст ба афроди дигар бисёр таассуфовар аст хеле таассуф ва мутаассифона шумо тасаввур кунед агар ӯ барои нафари идеал буд имрӯз ба ӯ пайравӣ мекунад ва ҳар нафаре ки ҳамчун блогер худро маърифӣ мекунад кӯдакон ба ӯ тақлид мекунанд кӯдак ниёз дорад ба идеал ин талабот аст ин талаботе аст ки зеро худи марҳилаи кӯдакӣ як марҳилаи гӯем ки заминагузории сифатҳои асосии шахсият аст ва ана дар ҳамин марҳила кӯдак ниёз дорад ба як нафаре ки ба ӯ тақлид кунад блогере ки аз акан аз кӯчактарин ҷиҳат барои обуначии худ идеал шуда наметавонад ва ҳуқуқи маънавии блогер буда надорад бизор тарзи бастани галстук бошад тарзи ороиши мӯи сар бошад мегӯям шеваи гуфтор бошад ягон шеваи ишора бошад шумо тасаввур кунед ки ин қадар блогерҳоеро ки кӯдакон тамошо мекунанд аз ҳар кадоми ва як кӯчактарин рафтор хуб агар аз худ кунад чӣ қадар рафтори хуб мешавад дар натиҷа сохта мешавад як шахсияти комил вале бисёр мутаассифона имрӯз ҳамин нафароне ки ҳуввияти фарҳангии заиф доранд ҳуввияти фарҳангӣ ҳуввияти ахлоқӣ инҳо унсури таркиби ҳуввияти миллӣ ҳастанд нафароне ки ҳуввияти фарҳангӣ надоранд ҳуввияти миллӣ надоранд ҳуввияти забонӣ надоранд ҳамчун намояндаи миллат ба забони худ арҷгузорӣ намекунанд онҳо бевосита чӣ кор мекунанд таъсири бисёр амиқ мерасонанд ба рӯҳияи насли навр аст ва як механизми муайяни психикӣ аст бо номи сирояткунии психикӣ шумо як бор агар кӯча диққатед имрӯз аллакай баъзе калимаҳое ки дар чӣ мегӯям фаъолияти ба истилоҳ баъзе блогерҳои ба истилоҳ нохуна гирем баъзе блогерҳои костафарҳанг ҳатто бефарҳангам гӯе мешавад бадахлоқ ҷилвагар мешаванд имрӯз дар забони гуфтугӯи мардум кӯдакон он тараф ҳатто мутаассифона калонсуон истифода мебаранд гӯем як алфози қабеҳе ки ин бевосита ба ягон меъёрҳои забонӣ мувофиқат намекунад муаллима бераҳмаш мушкили асосӣ чи аст мушкили асосӣ имрӯз ин аст ки ҳамин насли навраст вай аз худ мекунад ва истифода мебарад мутаассифона имрӯз саҳифаҳои интернетӣ ҷои таблиғи зӯроварӣ шуданд ҳам зӯроварии забонӣ ҳам зӯроварии равонӣ ва як хусусияти бисёр манфиаш ҳамин аст ки хеле дар инҷа қаблан дар баромадҳошон гуфтанд ҳатто мо вақте мехоҳем ва як танқид кунем мо худноогоҳ ӯра реклама мекунем зеро вақте ки ман як шарҳи танқидона менависам ба як нафар блогер чанд нафаре ки ҳамчун рафиқ ҳамчун дӯст ба
صحیفه من پیوستن با اونها روی میشد انتقال میشد اونها آگاهی مییابند یعنی اصلا و با همین تماشا کردن و چی میگیرد و عبونه چی میگیرد و امروز من گمان میکنم که ضرورت از همه جهت تنظیم کردن فعالیت بلاگران چه از جهت حقوقی چه از جهت زبانی چه از جهت فرهنگی چه از جهت همه جهت ها اقتصادی باشد یعنی امروز همه چیز نیاز به تنظیم دارد حتی نیاز به محدود کنی ها آمده است به قالب‌گذاری ها زیرا متاسفانه یک وای هست که اکثریت شهروندان ما فراموش کردند که آزادی هر یک شهروند در اون جای به انجام میرسد که آزادی نفر دیگر شروع میشه وقتی که آزادی من آزادی دیگر نفر رو خلالدار کرد البته من باید درک کنم که در همین جا آزادی من انجام شد و اینجا یک چیز فراموش نکنیم که آزادی تنها آزادی حرکت و دیگر نیست اینجا آزادی ارزش ها است آزادی منفعت ها است و هر وقتی که ما به ارزش های یک نفر دیگر احترام نمیگذاریم اونگاه ما همین چیز درک نمیکنیم که ما البته چیکار کردیم خلال دور کردیم آزادی یک نفر دیگر و این از همه جهت باید جوابگری داشته باشد وقتی که یک نفر مثلا لباس ملت من رو تحقیر میکند زبان ملت من رو تحقیر میکند من خاموشی اختیار میکنم در پیشروی او این چی است هم میگن که به طرفی ما و تو تیشه زدن بر ریشه است یعنی این تیشه زدن به همون ریشه ملت است جامعه نهاد اجتماعی است و انا همین نهاد باید دست جمع اونم بریزه برد من فکر میکنم امروز ضرورت اون پیش اومده است که ما اگر چونی تشکیلات جمعیت با نام اسوسیاسیون بلاگرهای تاجیکستان داریم و در وزارت عدلیه رسما به قید گرفته شده است من فکر میکنم باید سر یک مسئله فکر کنن یک حجت تهیه کنن با نام مکانیزم همکاری نهادهای اجتماعی در سطح تنظیم فعالیت بلاگری و در این حجت باید که سمت‌های فعالیت هر یک نهاد اجتماعی اویلا ساحه معارف مقامات حفظ حقوق ساحه فرهنگ خب وسایط اخباری عمومی تمام نهادهای اجتماعی باید که چی شود درج یابد گویم یک به اصطلاح یک چی میگن مشکل کشا شود برای همه نهادهایی که به این سر و کار دارند این پدیده رو نادیده گرفتن خطا است زیرا امروز این تهدید است این تهدید به امنیت ملی ما است تهدید به امنیت فرهنگی ما است تهدید جدی است و این نباید نادیده گرفت زیرا فراموش نکنیم که فعالیت بلاگری کردن مبلغ معین رو طلب میکند بعضی بلاگرهایی که مثلا آنها سر کار دارن با کاسته کردن ارزش‌های فرهنگی و دیگر شاید مبلغ گذار هم دارن خوجه هم دارن این رو نادیده گرفتن نشاید امروز وقتی اون رسیده است که پیش از همه یکم خود قانون جمهوری تاجیکستان درباره فعالیت بلاگری تهیه و قبول کرده شود و اگر ما امروز اسوسیاسیون بلاگرها داریم و رسما فعالیت میکند صلاحیت‌های اسوسیاسیون معین کرده شوند و دایره صلاحیت‌های اسوسیاسیون وسیع کرده شوند از جمله دادن اجازتنامه به بلاگرها راه اندازی کرده شود و هر یک بلاگری که برای مثلا به فعالیت مشغول شدن میخواهد اجازتنامه گیرد و نفرانی که به اجازتنامه فعالیت میکنند قانون جمهوری تاجیکستان به جوابگری کشیده شوند در این حالت من فکر میکنم که من همین بلاگرهای خسکی بد اخلاقی بی فرهنگ از بین میره تشکر زیاد بسیار اندیشه‌های شایسته برای کاربست کردن در فعالیت نهادها سوالی مطرح با کمیته زبان است کمیته زبان با کجا می‌نگرد که تا این حد زبان در سطح شبکه‌های اجتماعی پایمال می‌شود تحقیر می‌شود این یک مسئله بسیار مهم مسئله داغ زندگی شده است ما پدر داریم مادر داریم برادر داریم خواهر داریم بابا داریم بی داریم جامعه ما به این مثلا همین ارزش هایی که همین آدم ها را گوش کردن به اینها وجود ندارد ما پدرمون هم گوش میکنیم مادرمون هم گوش میکنیم اگر در 50 و 60 هم رفته باشیم بابامون هم گوش میکنیم یک نفر مثلا تقوی ما گوش میکنیم عمکمون گوش میکنیم همین آدمایی که در همین جاها هستند مثلا کمیته زبان و اصلاحات گوش نمیکنن ولی پدرش گوش نمیکند مادرش گوش نمیکند تقویش گوش نمیکند همسایه‌اش گوش نمیکند از همینو شرم نمیکند این پسیخولوژیش گوش کنید تا شما این کمیته زبان و اصلاحات گوش نکرد گفت که خاطر کسی که مرا با گاب نشون میتی لیکن این آدم‌ها را جامعه را چرا گوش نمیکند در مکتب خونده است در وای شیرخوارگاه میگیم در اونجا تربیه یافته است از شیرخوارگاه رفته به مکتب میانه مکتب تحصیلات همگانی میگیم مؤسسه تحصیلات همگانی از مؤسسه تحصیلات همگانی رفته به دانشگاه و دانشکده اگر رفته باشد اینقدر زینه ها را گذشته است آمده است رسیده است و خودش یک آدم منفور برای جامعه باز معرفی میکند
ما مثلا همین خودی همین انسان اول راست ایستاده به خودش نگاه کنه در آینه او گوید که از همین آدم‌هایی که در همین گرد اطرافش هستند و پیش همونها میگذرد، از پیش همسایه ها، از پیش پدر و مادر اولادش میگذرند، از همینا شرم نمیکند و همین رفتارش مثلا و همین گونه مناسبتی که دارد. تشکر زیاد. اظهار داشته که کمیته زبان صلاحیتی به جوابگری کشتن ندارد. صلاحیتی دارد که در همکاری با دیگر نهادهای مقامات حفظ حقوق همکاری کند و به جوابگری کشیده شود. شخصانی که در هیچ چارچوب فعالیت اونها نمی‌گنجد و با قول خودسری میکنند، خودسری را پیشه کردن، یعنی که با اصول تربیه همون که شما گفتید اصلاح نمی‌شود. بله. کمیته زبان و اصطلاحات با تمام نهادهای دولتی و غیر دولتی جمهوری تاجیکستان همکاری دارد به یگان استثنا. ولی در رابطه با جوابگاری کشیدن اینها ما البته وقتی که میبینیم که نادرست است سند تشکیل میکنیم یا که در همکاری با پروکراتور جمهوری تاجیکستان با نماینده های پروکراتور جمهوری تاجیکستان سند تشکیل میدهیم و برای اصلاح با همین نهاد میفرستیم. در صحبت ما اشتراک دارند نصرت الله محمدزاده، سردار مرکز مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان. نظر شما در همین مورد چی است؟ متاسفانه ما شکایت میکنیم از نسل مثلا طبقه نوبالغان یا جوانان، حتی سن سال از جوانی هم بالاتر است. نفرایی که فعالیت بلاگری مشغول هستند. تصور کنید یک مردی که در سن سال اون کس است باید اندرز گوید. بگذار باشد بلاگر. بگذار یا نفر دیگه باشد که در سامانه اجتماعی فعال باشد. اما شما تصور کنید طرز تناول طعام به یک حالتی است که بسیار حالتی دهشت انگیز است. این شما تصور کنید اینجا حاضر نهادها گفتیم فلان نهاد مسئول است، فلان نهاد باید چاره‌جویی کند یا فلان یک مؤسسه یا که یک اساسیاسیون باید تأسیس داده شود نظارت کند. اینجا با مفهوم حقوقی اگر بهاگذاری کنیم به واسطه جبریده خود جامعه خود ملت است. تصور کنید برای خودنمایی، برای چهره سازی، برای یک به اصطلاح اودیتور معین موقع خود را که موقع بپایه است، من باور دارم این چیزها عمری طولانی نمیبینند، مبلغی رو گرفته گویا جامعه ما یک جامعه فساد زده باشد که در اون نه خیرت، نه فضل، نه دانش، نه ذهنیت، نه شعور یا یگان اتحادیه ایجادی گویا وجود ندارد. گویا در نظر این نفر پیرانسال گویا جامعه ما دارای یگان حقوقهای معین یا قانون یا یگان تنظیم معین کننده نیست. ما داریم بلاگرهایی که باعث افتخار ما اند، واقعا هم لذت میبریم. مثلا محمد حسین در دوره بیماری فراگیر کووید 19 توانستند که از خیلت سفید خود با دستگاه حمایوی توانست که جرأت خود را، حس ملی خود را، هویت ملی خود را به عالمیان معرفی کند. تصور کنید برای تهیه یک لباس چقدر اندیشه و چقدر سند و معیارهای حقوقی یا مثلا معیارهای اخلاقی به تنظیم در آورده میشد که یک ساحه دارای یک لباس معین صحابی باشد. با لباس کارمند حفظ حقوق با چوب دستی که کارمند ناظر راه باید استفاده برد میبخشد جانور خر را ایما اشاره ایست میکند. این تحقیر نیست مگر؟ این از دایره اخلاق بیرون نیست مگر؟ پیش از همه از محیط خانواده سر میزند. اونی که در شبکه‌های اجتماعی راه مییابد او زاده یک عائله نیست، خش یک نفری نیست یا که برادر یا خواهری ندارد، گرچه که جامعه را تحقیر میکند، به احترامی نسبت به جامعه میکند. حالا ما فقط از مسئله خرافات میگوییم، از مسئله فناتیزمی بعضی پهلوهای دیگری که مثلا در جامعه بعد اکستریمیسم و تروریسم برده رسانده ایستاده است. فکر میکنم تاثیر امروزه به نام بعضی بلاگرهایی که خود نه دارای اخلاق سیاسی اند، نه شعور مدنی، نه شعور جمعیتی اند، رفته این هم تاثیرش از آنها کمتر نیست. رفت و مراجعت نشود، شکایت نشود، وزارت کارهای داخلی خود تصمیم نمیگیرد؟ اون چی چاره‌هایی که تو امروز وزارت کارهای داخلی دید به واسطه در اساس مراجعت هیچ یگان شهروندی نه، بلکه مشاهده خود کارمندان مقامات بود که برای حمایت منافع حقوقی شهروندان توانستند نظر شخصانی که در گفتارشان لحن ناسزا هست، تحقیر عمومی جمعیت است، اونها رو به جوابگری مأموری جلب کردند. البته ما آماده ایم چه در صورت علاهیده مراجعت یا که مشاهده ها همیشه مقامات کارهای داخلی نوابسته از تبعه شهروندی یا وضع اجتماعی شهروند حتما او در نزد قانون
ҷавобгар аст. خب اینجا نهادهایی که اشتراک داشتن مشخصا نگفتن که با وزارت کارهای داخلی مکتوب اوید به برطرف کردن این یا آن مشکلی در سمت فعالیت غیر کسبی بلاگران کردن یا نه؟ خود شما بگویید که همین گونه مکتوب وارد شده است یا نه؟ من قید کردم که تو امروز کسی نتوانست مراجعت رسمی نکرده است که اوید از نهادها در نظر دارید؟ بله بله، اگر باشد ما حتما رسانه‌ای میکنیم، حتما از نتیجه او طریق سامانه رسمی وزارت از نتیجه او به جامعه ما منظور میکنیم معلومات یا که عکس چیزایی به دست اومده را معلوماتی به دست اومده. تشکر زیاد. در صحبت اظهار داشتید که حالا من نمیشناسم بلاگر کی است، هنرپیشه کی است. در صحبت ما هنرپیشه های جوان اشتراک دارند، از جمله دلی رحمانزاده کارمند تئاتر جوانانی به نام محمود جان واحدوف و عطاخان سیدزاده دиректори تئاتر ولایتی موسیقی مزدکوی به نام عطا محمد جانوف شهر باختر. با همین اندیشه چی نظر دارید که میگویند ما بلاگر را تا حد وضعیت آمده است که در شبکه‌های اجتماعی ژورنالیست از بلاگر را از هنرپیشه، هنرپیشه کسبی را از هنرپیشه غیر کسبی فرق کردن، جدا کردن مشکل است. شما چی نظر دارید؟ تشکر زیاد. متاسفانه من در یک 2 یا 3 حالت واخوردم که بعضی از هنرمندان کسبی با بعضی به نام بلاگرها یک جایه شده به خاطر آبروی گویا مثلا به نام بلاگری کدام یک بلاگر میخواهد که خودش معرفی کند. متاسفانه به خاطر چی من بسیار علم کردم در دلم که چنین نوارای بسیار میگیم که فحش و بد اخلاقانه را دیدم و خیلی عصبی هم شدم. تأثیری بدی این گونه بلاگران به نام بلاگران در چی است؟ در آن است که هر یک کودک ذوقش آیندهش رو معین میکند. مثلا من کودک بودم، آرزو میکردم که هنرپیشه شوم و هدف من هنرپیشه کسبی بودن بود. بله. مثلا من ذوق من به هاشم گدا بود، به هنر هاشم گدا. شما تصور کنید که من این ذوق پرورش کرده اومدم امروز هنرپیشه تئاتر هستم و در چند مثلا فیلم ها و در تگی 50 نمایش گویم که در تئاتر در نقش های اساسی و گویم که نقش های خرد بازیدم. ولی امروز متاسفانه کودکای ما ذوقی بلاگری بسیار سطحی پست شدن میخواهند، سخنی بلند فهمیدن نمیخواهند. میگویند که همه گمراهی ها از بیسوادی است و این بعض بلاگرهایی که امروز ما دیدیم اینا واقعا هم بیسوادند. بلاگران رو بیرون از این گزارش در شبکه‌های اجتماعی نمیبینید؟ وقتی که پیدا میشن من ورق میزنم، من نمیخوام دیدم. ما دیر کرده ایستادیم، بازار اینا به جای رسیده است که تمام جامعه را فرا میگیرند. امروز بعضی سخنای ناجای اینا که وزیر ما گفتیم که معلم بیرحمش نمیدونم طبیب بیرحمش، یک سخنان روزمره شدن که در میبخشین در بعضی تاکسی ها هم صدا میده، در بعضی بازار و دیگر در همه جا در واسطه نقلیات جمعیتی نیست. اینا تنها قانون تنظیم کرده میتواند در یک جایگی با تمام قشر جامعه و وزارت و گویم که کمیته های دولتی ما در یک جایگی طرفدار قانون باشیم و پیشنهاد کنیم که یک قرار قطعی قبول کرده شود نسبت انا همین گونه بلاگران. تشکر زیاد. قرار همه همین نهادها هستند، فقط همکاری کردن در کار همین مسئولیت یک مسئولیت بر دوش دیگر نهاد پرتافتن در کار نیست. همه اون مسئولیت بر دوش خودمان باید بگیریم. مثلا خودم مثلا همچون یک هنرمند من حق دارم که نسبت دلخواه به نام بلاگر یک عریضه پیشنهاد کنم به وزارت کارهای داخلی، به پروکراتورا. برای چی که مثلا یک به نام بلاگر امروز تحقیر به لباس ما میکند، این نابخشیدنی است. ما در یک جایگی میتوانیم سری راه نگیریم. اگر ما بی‌طرف باشیم بی‌طرفی هم بی‌شرفی است. در حقیقت امروز نمایندگان هر نهاد در اینجا جمع شدند. واقعا هم این یک موضوع امروز مطرح می شود که امروز جامعه شهروندی ما را بسیار هم خواسته کرده است
ва рости ҳар вақте ки ҳамин гуна блогерҳое ки ҳастанд ба ном блогер, агар ман дар шабакаҳои фейсбуку инстаграм агар бинам, манро пурра тамошо карда наметавонам, зеро вуҷуди ман ин чиза қабул намекунад. бубинед ки таърихи 6500 солаи миллати тоҷик, миллати тоҷдор, тамаддунофар, таърихӣ, инқадар бузургоне ки доштем имрӯз миллати тоҷик аз онҳо сабақ гирифтам ва то имрӯз мисраи онҳо, фаъолияти онҳо, кори онҳо дар дили мо ҳамчун як фарди ватандӯст як ҳисси ифтихорро бедор мекунад. осори онҳо тарбиятгар аст. воқеан ҳамчун ҳофизу ҷомеу бедил бо малакҳо сохтанд, бо фалак омехтанд ҳарфи дили бекинаро. ва дар ҳақиқат таҳқир аст нисбати фарҳанг, нисбати забон, нисбати он расму оинҳое ки миллати тоҷик дорад ва ҳарчи зудтар пеши ин роҳро бояд гирифт. ин албатта бетарбия аст, зеро модар вақте ки фарзанда ба дунё меорад, албатта дар вуҷуди он бояд тарбияро аз хурдӣ ҷо кунад. пеш аз ҳама гунаҳгор падару модар аст. чаро мо фарзандонамонро вақте ки ҳозир як мо мегӯем ки давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона ва озодии сухан, майлаш озодии сухан аст, не ки мо озодона сухан мекунем, лекин суханро бояд бидонем ки дар куҷо сухан кунем, не ин ки суханро гап занему дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн кунем. ва бубинед ки ман ҳеҷ ба худам қабул намекунам ки падар ё модар метавонад он фарзандаш як наворе мекунад ва ин чиза дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн мекунад. куҷоро нигаҳ мекунад падару модар? наворҳои бисёрам фаҳш, ҳамсояҳо мебинад, хешу табор мебинад, онҳо бесоибанд. ман пеш аз ҳама блогер, он нафароне ки хело намуна ҳастанд, ман бисёр эҳтиромшон мекунам ва ман пеш аз ҳама блогер ҳамон нафара меҳисобам ки вақте ки барои миллат, барои мардум, барои насли оянда як чизи тарбиявӣ мекунад. ва чуноне ки беҳрӯзҷон ва ҳусейнҷон дар ин ҷо қарор доранд ва ман пайваста тамошо мекунам ва фарзандонро низ дар анамун забономӯзие ки вақте ки беҳрӯзҷон дар инстаграм ҳаст, ман ҳатман мегӯям ки тамошо кунед ки чӣ мешавад, чӣ гап аст, ана ин хел кардан, омӯхтан дар кор, яъне ки ҳар як падару модар масъули ояндаи фарзанд аст. ва ман фикр мекунам ки ҳамин ассотсиатсияи блогерон чун ташкил шуд, ман бисёр хурсанд шудам. инҳо метавонанд ҳар чизе ки мешавад, ҳар наворе ки мешавад, яъне ки навори ноҷо аст, яъне ки ба мафкураи насли ояндасоз кӯдакон, яъне ки халалдор, не ин ки ба кӯдак, барои мо халалдор месозанд, метавонанд пешниҳод кунанд ҳатман бо ниёдҳои қудратӣ ва ҳатман пеши ин роҳ гирифта шавад. зеро агар мо пешина якҷоягӣ дар якҷоягӣ нагирем, анами кӯдакони мо, ояндаи кӯдакҳо яъне ки бесавод мешаванд ва рӯ меоранд ба ҳамун суханҳои кӯчагӣ ки имрӯз мо мебинем ва бисёрам шарм мекунем. як нафар бибинед чӣ хел осон шудааст ба як сухани бемавриду бемаъне тез шӯҳрат пайдо мекунад. барои чӣ? барои чӣ? барое ки гӯши мо одат кардааст ба сухани бад, ба сухани бемаънӣ, беарзиш. блогерои мо ким чӣ корое дар фазои маҷозӣ мекунанд ки тамоми ғайр аз мо давлатҳои ҳамзабони мо мебинанд. ина фикр намекунем ина ки корои кардагии мо ҷавобгарӣ доранд. фарҳанги як миллати бузурга коста кардан ҷавобгарӣ дорад. ина мо фикр намекунем. ина фикр кардан дар кор. як қонуни ҷиддие ба тавсиб расад ки ана ҳамин гуна одамон ба ҷавобгарӣ ҳатто ҷиноятӣ баъзан кашида шавад. далер раҳмонзода дар суҳбати қаблишон изҳор доштанд ки ман ҳошим гадоро дидаму орзуи ҳунарпеша шудан кардам. таҳдид ва хатари фаъолияти ин гуна блогерон дар чӣ аст? акнун насле ки инҳоро мебинад орзуи ин хел блогер шудан мекунад. ино чӣ мешаванд? таносуби мантиқии рафтори ин ки далер раҳмонзода дид ба ҳошим гадо хос ҳунарпеша шавад ва таносуби ин ки имрӯз насли имрӯз таъсири идеал насли имрӯз мебинаду киро тақлид кардан мехоҳад. марҳамат. нафаре ки ба фаъолияти блогерӣ машғул мешавад, фаъолияти соҳибкорӣ ҳам аст ки ноандоз месупоранд. дар ин маврид низ метавонанд ки мисол ниҳодҳои дахалдор дар ин масъала таваҷҷӯҳи мардума дигар су кардан дар кор аст. мо фақат ҳамин чизҳои баде ки мебинем, таваҷҷӯҳмон ба ҳавои он мешавад ва ҳамин ҷиҳат ҳавои пеш рафтан мегиранд. интизор шудем ки бояд қонун бошад. танҳо дар такя ба конститутсия метавонем пеши инро гирем. инҷа намояндаи кумитаи ҷавонон умед раҳимзода дар хусуси
он суҳбат карданд ки блогерон ҳамчун фаъолияти соҳибкорӣ андоз месупоранд ба кумитаи андоз. хуб инҷо дар суҳбати мо намояндаи кумитаи андоз иштирок дорад. Собир Исоев, бигӯед ки аз шумораи умумӣ чӣ қадари онҳо ба қайд гирифта шуданд ва кадоми онҳо андоз месупоранд? мақомоти андоз имрӯз бо тамоми вазорати идораҳо табодули маълумотро ташкил кардааст. аз ҷумла ҳамкориҳо мо бо ассотсиатсияи блогерҳо дорем, вазорати корҳои дохилӣ дорем дар бораи андозпарадагоне ки бахусусан ҳолатҳое буд блогерое ки аз пардохти андоздо саркашӣ мекарданд ва ё муддатҳои дурудароз беқайд дар мақомоти андоз ба фаъолияти соҳибкории ғайриқонунӣ машғул буданд. мо нисбати онҳо дар ҳамкорӣ бо гурӯҳҳои кории муштарак буд, дар якҷоягӣ бо мақомоти қудрати дигар сохторҳои қудратӣ ҳам буданд, гурӯҳҳои кории муштарак таъсис дода будем, ба қайд гирифтем. мо ба санаи 1 ноябр зиёда аз 120 адад блогерро ба сифати андозпоранда дар мақомоти андоз ба қайд гирифтем. ташаккури зиёд барои суҳбат, барои ибрози андешаҳо. Блогер бояд кӣ бошад ва чӣ гуна бошад? биёед андешаи чанд тан олимонро дар ин хусус ҳамроҳ тамошо мекунем, бибинем. блогер бояд одами донишманд бошад. блогер одаме бошад ки худшиносу худогоҳ бошад, таърихи ватани худ ча бидонад. блогер он нафаре нест зебо бошад, зебоиша нишон бидиҳад ва масалан сухангӯ набошаву худро сухангӯ нишон диҳад. аз ин нуқтаи назар ман фикр мекунам ки ин барои намояндаи миллати тоҷик як шармандагӣ аст. масалан вақте ки чизеро намедонад худаша намоиш медиҳад. миллаташон тоҷика бо забони нови тоҷикӣ бояд суҳбат кунанд. инҳо забонро намедонанд, инҳо ахлоқ надоранд, чунон беахлоқона суҳбат мекунанд ки агар ҷавон бошад як наве, лекин як нафаре ки сину солаш ба ҷое расидааст, барое ки мардум бибинанд ин марди ришсафедро биханданд, як суханои мегӯянд. блогерон бояд дониши баланди сиёсӣ, ҳуқуқӣ дошта бошанд, давлатмеҳвар бошанд, эҳтиром ба фарҳанги миллӣ дошта бошанд ва дар баромадҳояшон, дар масъалагузориҳояшон бояд онҳо пеш аз ҳама манфиати миллӣ, фарҳанги баланди инсонӣ ва фарҳанги миллиро ҳимоя намоянд ва дар ҷомеаи ҷаҳонӣ тарғиб намоянд. бениҳоят тарзҳои нодурусти муошират, бениҳоят зӯровариҳои аз ҳад зиёд гузаронанда ба оне ки таъсири хусусияти фардии ҳар як шахс дар ҷомеаи имрӯзаи мо таъсири худро расонад, бояд ки мо донишҳои мукаммали психологиро аз мо биомӯзем. чуноне ки имрӯз тарбияи мо коста шуда истодааст тавассути таъсиррасонии одамони калонсол. ҳатто шумо бубинед ки одамони калонсол имрӯз ба талаботи сину солашон ҷавобгӯ нестанд. ба ҳамон шабакаҳо ба худ як мавқеи одатӣ ки ҳамарӯза шумо бубинед ҳатто на модар ба фарзанд эътибор метиҳад, на падар ба фарзанд эътибор метиҳад. ин хусусияти нодурустии ҳар як фард аст ки дар рафти амалӣ гаштани талаботҳои кӯдаки мо тарзи нодурусти тарбияро ба роҳ мемонад. баъдан мо мегӯем ки аз ин кӯдакҳо мо ояндаи солимро интизор ҳастем. барои ҳамин имрӯз бояд ки аввал калонсол, яъне ки сину соли болорафтаи мо бояд аз донишҳо ва хусусиятҳои фардии худ бохабар бошанд. ҳамарӯза имконият ёбанд ки тарзи дурусти рафти амали муоширатро дуруст ба роҳ монанд. аввал андеша баъд гуфтор, яъне ки ҳар як шахс бояд ки он суханеро ки ба каси дигар хоҳон ҳаст ва муошират кардан мехоҳад, аввал андеша кунад ки ба кадом пайвастагиҳо вижагиҳои суханронӣ вобастагӣ дорад. ба ҳамин минвол тарзи дурусти амали тарбия ва таълимро ба роҳ монем ки баъдан мо сифати аслии хусусияти инсониро ба даст биёрем. он корҳое ки аз ҷониби баъзе ашхос дар фазои маҷозӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ сурат мегирад, яъне ки ҳамун казрафторӣ, одатҳои манфӣ, гуфторҳои манфӣ, инҳо ба обрӯи миллати мо латма мезананд. дар бисёр кишварҳо мо дидастем ки блогерҳое ҳастанд ки онҳо ҳам масалан метавонанд симои маънавии миллати худро муаррифӣ кунанд, онҳо метавонанд дастовардҳои миллати худро муаррифӣ кунанд, онҳо кӯшиш мекунанд ки фарҳанги хӯрокпазӣ, фарҳанги либоспӯшии худро муаррифӣ кунанд. аммо ин фазои маҷозӣ як зумра инсонҳоерам ба вуҷуд ордааст ки онҳо
дар ҳамин шабакаҳои иҷтимоӣ бо пахш намудани ҳар гуна гуфторҳои бигӯем ки ба инсони бо адаб хос нест ё ки бо ҳар гуна рафторҳои каҷрафтории худ мехоҳанд ки таваҷҷӯҳи корбарони шабакаҳои иҷтимоиро ба худ ҷалб кунанд. Ман фикр мекунам ки ҳар як тоҷике ки бо имрӯз дар шабакаҳои иҷтимоӣ дар интернет дар фазои маҷозӣ кор мебарад ва ӯро мешиносанд бояд кӯшиш кунад ки бо ҳамон рафтору гуфтори худ обрӯ эътибори миллати тоҷикро баланд бардорад. мутаассифона касбият яъне ҳирфаӣ будани инҳо хеле дар сатҳи паст қарор дорад ва вақте ки мо таҳлил мекунем бештари вақт инҳо ба ҷои ин ки масалан раҳнамоӣ кунанд ва ё ки барои пеш бурдани ҷомеа маърифати ҷомеа саҳм гузоранд баръакс таъсири бад мерасонад балки завқи мардумро низ паст мезананд ва мутаассифона имрӯз ба назар гирем умуман дар тамоми ҷаҳон контентҳои ки ба забони тоҷикӣ паҳн мешаванд албатта дар ҳоли хеле бад қарор доранд ва бояд ки ҳатман ислоҳ шавад. ташаккури зиёд. тавре ки мушоҳида кардед, андешаи аксар ки мо дар симои олимони академияи миллии илмҳои тоҷикистон мушоҳида кардем дидем ин аст ки блогер бояд пеш аз ҳама дониш дошта бошад, худшиносии миллӣ дошта бошад, тавонад ки дар маводи худ, дар навори худ, дар суханҳои худ манфиатҳои давлату миллатро ҳимоя кунад ва ба ислоҳ аз мактаби муайяне гузашта бошад барои ба фаъолияти блогерӣ машғул шудан. Як нафар блогер саҳна месозад, бо рафиқаш вомехӯрад ва рафиқаш дар як мошини гаронарзиш нишастааст ё ки мошини гаронарзишро соҳиб шудааст ва ин нафар пои пиёда аст, дар ин ё он гӯшаи шаҳр аст, дар деҳа аст. салом алейкум, ошноӣ мекунанд, шиносоӣ мекунанд. мо ҳамсинф ҳастем. ту дар мактаби миёна бо баҳои аъло мехондӣ, нағз мехондӣ, пешсаф будӣ, имрӯз соҳиби чизе нестӣ. ман ки намехондам, ҳамеша дарсгурез будам ва гап мешунидам, имрӯз соҳиби сарват ҳастам, соҳиби шӯҳрат ҳастам, соҳиби беҳтарин шароити зиндагӣ ҳастам. саҳнае ки блогер таҳия кардааст ва дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳамагир кардааст. он наврасе ки ин саҳнаро мебинад ва дар мактаби миёна бо завқи том ба хондан машғул аст, ҳамон лаҳза бо таъсири психологӣ аз хондан дастхуддорӣ мекунад. яъне мешид аст нохонда соҳиби зиндагии хуб шудан, соҳиби сарват шудан. мехостам фароварди суҳбати имрӯзаи мо бо ҳамин таҳлилҳои ҷанбастии психологӣ бошад. вақте ки як нафар дар мазҳари ом мебарояд ва ба арзишҳои умумии инсонӣ арзшгузорӣ намекунад, вақте ки фарз кардем як нафар маърифатро, донишро ҳамчун арзиш намешиносад, ӯ ҳуқуқи маънавӣ дар мазҳари ом баромадан надорад. воқеан таъсири психологиш хеле шадид аст. дар боло қайд кардем ки ниёз ба танзим дорад ҳамин соҳа. танзим кардан маънои маҳдуд ё манъ карданро надорад. танзим кардан пеш аз ҳама мо имрӯз ин бисёр қувваи бузург аст, фаромӯш накунем. чаро қувваи бузург аст? чунки механизмҳои таъсиррасонии психологияш бениҳоят васеанд. тамоми механизмҳои таъсиррасонии психологӣ ҷо амал мекунанд. аз сирояти психӣ то тақлид, то пайравӣ, то боваркунонӣ, то боркунии андеша, тамоми механизмҳои таъсиррасонӣ ба шахсият кор мекунанд. аз ин лиҳоз ин қувваи бузургро истифода бурдан дар кор. яъне имрӯз мо бояд ҳамин нерӯро самти фаъолияташа дигар кунем. якчанд роҳ ҳаст. роҳи якум ин пеш аз ҳама ташкил кардани бозомӯзӣ, яъне ташкил кардани мактаби ҳамин блогерҳо, чун ин касби худрӯй ки гуфтем мактаб надорад, имрӯз ниёз ба омӯзиш дорад. мутаассифона мо мебинем ки аксарият аз ҳамун ахлоқи касбӣ, этикаи касбӣ дур ҳастанд. яъне имрӯз агар касб кардааст, ҳамин гӯем ҳамин шуғлро ҳамчун роҳи даромад, ҳамчун касб қабул кардааст, пас бидур омӯзиш кунад, соҳиби ҳуҷҷат бошад, то ин ки назорат карда шавад. албатта ин дард аст. ҳар падаре мебинад, оби дида мекунад, охи ғам мехӯрад, хуни ҷигар мехӯрад. мегӯяд ки забон фарҳанги ҷони миллат аст. ҷони миллати моро ҳамино муҳофизат мекунанд. айё мо ҳеҷ умед надорем аз ин блогероне ки имрӯз ба ном блогер буданд, аз мо ин умед нест. умед ба кандан дар кор. инҳо фақат дар манфиати шахсии худашонанд. ёра бояд ҷилавгирӣ кардан дар кора.
من خودم در پراموی افیر دیدم یک ناخلف سونی مادرش میگه دفش خب کن میگه جمع قطی مردم گپ گزیسم در پخش مستقیم در پخش مستقیم چخیل مرا دردم نمیکنه چخیل من نمیسوزم بعد این درد من از درد تمام ملت است زمانی که مادر ترا تولید کرد مادر را گوش نمیکنی یک نفر دیگر را گوش میکند حتما سری روی را گرفتن در کار است به خاطر چی باید ما بی‌طرف باشم نسبت این ملت و این دولت کدام وجدان کدام ناموس قطعی باید ما بی‌طرف باشم من نوبسته من گفتگیم کسب من طبیب است من طبیبم نوبسته از طبیب بدن خودم نسبت تقدیر وطن و ملت من هیچ گوه بی‌طرف نیستم من هزارها گفتم من پیش از آن که من طبیبم من فرزند ملت تاجیکم مرا همین زمین همین خاک همین آن مرا آب داد من قرض دارم تشکر زیاد برای صحبت برای ابراز اندیشه های جالب مؤثر اطمینان و باور این است که پس از تماشای این برنامه پیش از همه نهادها مسئولیت خود را دوچند حس میکنند برای برطرف کردن این مشکلی این فساد فرهنگی زبانی تهدید و خطرها به امنیت اطلاعاتی به امنیت فرهنگی به امنیت اخلاقی جامعه دست به کار میشوند و در هماهنگی در همکاری بین هم این مشکل را به پایان میرسانند. بینندگان گرامی یادآور میشویم که صحبت ما در خصوص تحلیل و بررسی فعالیت در ناخنک بلاگرانی بودند که آنها در مواد خود در رفتار خود در نوارهای خود در سخن خود به فرهنگ ملت به زبان ملت به شکل ظاهری ملت به سیمای ملت به طرز لباس پوشی و دیگر عنصرهای فرهنگی و دیگر مقدسات ملی لطمه میزنند یا اینکه به تحقیر راه میدهند ضمن تهیه مواد. برنامه نوبتی در موضوع روز باشد مسئله آن هنرمندان و حافظان و سرایندگانی را مورد بررسی قرار میدهد که آنها در فعالیت خود در کار خود به فرهنگ ملت لطمه میزنند. برنامه های دیگر تلویزیون تاجیکستان ادامه دارد.